चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक है। जय जगन्नाथ सांग मैंने आज हूँ श्रावण मास द्वितीय सोमवार। तो आज आमर हाट हूँ माणियाबंध हाट, यू 5 किलोमीटर खंडे हम। तो आज आम जाऊँ हाट करने को, मुझे तो केवे हाट करनी, तो जाऊँ देखिए फास्ट एक्सपीरियंस केमती कौन हो देखा। चलतु वर्षा हूँ आम आस अधा बाटर पहुँच गलुँ, आगू को भी ना आउ देखिपे रही किसी, तो बाध्य आमको जावाई ना आम रही जाता कि रेट्रे वर्षा हो देखी दिखाँ टे पछक देखिपे के जोर वर्षा आसला झिपिझिपि हो आम एति तो ओदा हो जाऊँ। वर्षा है मुझे बर्तमान कैमेराटे फोन रखीदिए के जोर वर्षा। फाइनाली आसिक आम पहुँच गलु हाटरे पाखापाखि पूरा देखी दूसरी पछ कैमेरा करके देखी दूसरी आम आसी पहुँच गलु। देखा केमी कौन परिवा रेट अच्छी, मुझे तो आसनी हाट को। आलू बर्तमान बछा जाए भल भल आलू बाछिक नवा। कौन कौन आम गाँव बिजुली मागेड़ा पोटल 40, पोटल केजी 40 देखा लगी जाऊ। आलू पिज पोटल किणी सारे देखा पड़ा रेट अच्छी से हिसाब से पनीपरिया किणी नहीं घर को तुम्हार जो रेट पेट पड़ा टमाटो केजी 120 टमाटो केजी टमाटो 120 बैगन रेट के नवा बैगन भाई बैगन लगे 80 पाद पछ पछ बोलो पर कान्ना भी बर्तमान कलरा किले बैगन न जा 1 किले बैगन 1 किले हाट भितर गाई बैगन किलो 60 अध किलो 30 टका हाथ थी 80 पनीपरिया खाइबा मन हो खाली आलू झोल खाइब शांति डालमा आलू झोल आ किसी दरकार नहीं। बर्तमान लंका नब भेंडी जोड़े नहीं लंका भेंडी आम कौन नब देहरे तो बचा भेंडी एक्चुअली फेवरेट भेंडी भेंडी
କେଜି 40। ଭେଣ୍ଡି ଶୋଇଲା, ବାଇଗଣ ଶୋଇଲା, ଟମାଟୋ ବେଶୀ ନାହିଁ 250 ଦେବି, 120 ଟଙ୍କା କେଜି, 250 ତାହେଲେ ଘରକୁ ନେଇକି ଟମାଟୋ ହେଲା। ମାନେ ଲଙ୍କା ଶହ ହେଉଛି 20 ଟଙ୍କା, 250 ନେଲେ 40 ଟଙ୍କା, କେଜି 160 ଟଙ୍କା। ଦୋକାନୀର ଲାଭ ଜାଣିକି ଚାଟି ନେଇକି ଯିବେ, ସେ ଆମର ଗୋଟେ କାମ କର, 250 ଦେଇଦିଅ, ତାକୁ ହାଫ୍ ହାଫ୍ କରିଦେବ ଆମର। ବାସ୍ନା ଯୋଉଟା ପକାରେ ଭଲ ହେଉଛି, ରାଗ ଅଛି କି ନାହିଁ? ଆମର ସେ ଦେବେ ଟିକେ ଗଡ଼ିକି ଦେବ ନା, ଆଉ କ'ଣ ଗଡ଼ିକି ଟିକେ ଦିଅ, ଗଡ଼ିଲା। ଇଣ୍ଡିଆନ ହାଟ, ଖାସ କରିକି ଓଡ଼ିଶାର ହାଟଟା ଏମିତି ହୁଏ, ହାଫ୍ ହାଫ୍ ଟିକେ ହେଇଯାଏ ଟିକେ। କାଟିଲନି କିଛି ରେଟ୍ 5 ଟଙ୍କା। ହଉ ଯାଉଛୁ, ଆର ବାଲିରେ ଦେଖା ହବ। ଲେମ୍ବୁ 8ଟାକୁ 10 ଟଙ୍କା, 8ଟା ନେଇଯିବା ଏଠୁ ବାଛିକି। ଲେମ୍ବୁ
ମୋର ପନିପରିବା କିଣା ସରିଲାଣି। ଏବେ ଯେହେତୁ କାହ୍ନା ଭାଇ ମୋ ସାଥିରେ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ମସଲା ମସଲି ଜିନିଷ ସବୁ କିଣିଲୁ। ମସଲା ମସଲି ଜିନିଷ ଟିକେ ଆଉ ଭାଇ ଏଥିରେ ବୁକ ଯାଇ ଅର୍ଥ ଦେଇଦେଲ ଭାଇ ଆମ ସାଇକେଲ ତ ଏଇ ଫିଟେଇବା ପୁଣି ଆମେ ଘରକୁ ଚାଲିବା ବାଟରେ ଦେଖିକି ଚାଲ। ସାଢ଼େ 10ଟା ହେଲାଣି, 3ରେ ଅଛି କ୍ଲାସ୍ ଅଛି କଲେଜରେ, ଜଲ୍ଦି ଘରେ ପହଞ୍ଚିକି ସେ କଲେଜ ଯିବା। ଆଉ ତ ମେସେଜ ଆସିଲାଣି ଗୋଟେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ ରାଇଟ୍ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଦେଖିନେବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ଟା କ'ଣ ଆସିଛି। କ୍ଲାସ୍ ଅଫ୍ ଆଜି ହେବନି କ୍ଲାସ୍ କାରଣ ଭାଇ ଯାହା ହଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ଟେନସନ୍ରେ ଥିଲି ପହଞ୍ଚି ପାରିବି ନାହିଁ କଲେଜରେ, ତ ସେ ଟେନସନ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଇଏ ହେଇଗଲା ଯେ ଦୁଇଟା କ୍ଲାସ୍ ସବୁ ମନା କଲେଣି। ଆକ୍ଚୁଆଲି +3 କ୍ଲାସ୍ରେ ସେଇଭଳିଆ ନା, ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ୍ଲାସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଛୁଟି କରିଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ପାରିଲୁନି। ଏବେ ଆରାମସେ ଯିବା, ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, ସ୍ପିଡ୍ ଅଛି ନା, ଏବେ ଆରାମସେ ଯିବା। ଏବେ 12 କିଲୋମିଟର ସାଇକେଲିଂ କରିବା ପରେ ଆସିକି ଆମେ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଶେଷରେ ତ ପହଞ୍ଚି ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲା ମୁଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ତ ମୋତେ ସାଇକେଲିଂ କରିଯିବାଟା ଭଲ ସବୁଠୁ, କାରଣ ଏଇଠି ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହବାର ନାହିଁ, ପେଟ୍ରୋଲ
ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗରେ ଦେଖା ହେବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।